सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। केंद्रीय पहल के अनुसार त्रिपुरा में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। राज्य भर में पद यात्राएं, प्रतियोगिताएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य के प्रत्येक जिले में 8 से 10 किलोमीटर लंबी ओखिया यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें यूथ, एनसीसी, एनएसएस और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि राज्य के 8 जिलों में एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। জীবনীয় কৃতিত্বের কাহিনী বর্ণনা করবে। আমরা আমাদের রাজ্যে যে 8টা জেলায় আমরা যে পদযাত্রা করব তার তারিখ এখনো আমরা ফাইনালাইজ করিনি বা কারা কখন ওখানে থাকবে সেটা করিনি, কিন্তু যেখানে হবে সেই জায়গাটা আমরা নির্ধারিত করে নিয়েছি। ঊনকোটি জেলাতে কৈলাসহর থেকে আমরা ঊনকোটি হেরিটেজ, আমাদের ঊনকোটি যে শৈব তীর্থ রয়েছে সেখানে যাওয়া হবে, অর্থাৎ সেখানেও 10 কিলোমিটারের কাছাকাছি রাস্তা পদযাত্রা হবে। ধলাইতে আমবাসার থেকে কুলাইতে আমরা সেই রাস্তাটা পদযাত্রা হবে। খোয়াইতে খোয়াই টু চেবড়ি সেটা হবে। ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমাদের উজয়ন্ত প্যালেস টু ডিডিএসএসসি যে আমাদের দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্স যেটা রয়েছে বাদারঘাট, সেখানে আমাদের যাত্রা হবে। গোমতী ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে মাতারবাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রা হবে। সাউথে আমরা বিলুনিয়া কলেজ থেকে ভারতচন্দ্রনগর ব্লক পর্যন্ত হবে। সিপাহী জেলা ডিস্ট্রিক্টে আমরা করব রাস্তার মাথা থেকে চরিলাম পর্যন্ত, সেটা হবে। নর্থ ডিস্ট্রিক্টে ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজ থেকে ডিএম অফিস পর্যন্ত হবে। মোটামুটি এইরকম 8টা জায়গায় আমরা অনুষ্ঠান করব এবং আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমরা সেটা শুরু করব। এবং এটাকে সফল করার জন্য আপনারা জানলে খুশি হবেন, এটা শুধু সরকারি উদ্যোগে হচ্ছে না। এই পদযাত্রাতে আমরা সমাজের সব স্তরের মানুষকে শামিল করতে চাইছি। বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন एनजीओ। जिला स्तरीय पद यात्राएं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। यात्रा से पहले स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे और डिबेट कंपटीशन, सेमिनार, स्ट्रीट प्ले आदि सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिभागी नशा मुक्त भारत और गर्व से स्वदेशी अभियान की शपथ लेंगे। मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि योग, स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए जाएंगे। আপনাদেরকে আমরা তারিখ এটার অনুষ্ঠানটা হবে মূলত 31 অক্টোবর থেকে 25 নভেম্বর, অর্থাৎ একটু সময় রয়েছে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ফাইল পাঠিয়েছি, তারিখটা দিলে নিশ্চয়ই আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো এর আগে। তো আমরা পুরো অনুষ্ঠানটা 8টা জেলায় যে অনুষ্ঠানটা হবে তার তারিখ হলো 31 অক্টোবর থেকে 25 নভেম্বর। এই সময়ের মধ্যে আমাদের গোটা রাজ্যে হতে হবে। এবং জাতীয় স্তরে যেটা হবে এটা 26 নভেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর, অর্থাৎ এই পর্যায়ে দুটো পর্যায়ে একটা রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে দুটো টাইমে পুরোটা কমপ্লিট করা হবে। राज्य सरकार पूरे देश के साथ समानता बनाए रखते हुए त्रिपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय युवा मामला एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पहले ही माय भारत पोर्टल पर एक डिजिटल कैंपेन शुरू कर चुके हैं, जिसमें सोशल मीडिया रील कॉन्टेस्ट, एसे राइटिंग कॉन्टेस्ट और सरदार @150 यंग लीडर प्रोग्राम शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए 150 विजेताओं को राष्ट्रीय एकता मार्च में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का एकता मार्च 26 नवंबर से 6 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित किया जाएगा, जिसमें करमसाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से एनएसएस, एनसीसी मेंबर और युवा नेता सामाजिक विकास गतिविधियों में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।